जय श्री जगन्नाथ। ब्रह्मकुमारी संस्था विषय बहुत दिन गोटे प्रश्न थिला। से प्रश्नर उत्तर रे काली आमे वीडियो शेयर करथिलु। शारदा पीठम वर्तमान शंकराचार्य जगतगुरु सदानंद सरस्वती एही संस्था विषय ब्रह्मकुमारी संस्था विषय जहाँ सब कही से कथा आमे वीडियो रे सुनै देथिलु एवं तांको कथा को केवल आमे ओडिया रे ट्रांसलेट करी कहिथिलु। ब्रह्मकुमारी संस्था विषय जे प्रश्न पचारि थिले सीए ए वीडियो देखि सारला परे सीए कमेंट रे कोन लिखि चंती वर्तमान से जिंस देखि तांको कमेंट वर्तमान आपनको सामने रे कमेंट रो आरंभ रे सीए लिखि चंती प्रणव जहा के संपूर्ण भूल जिंस एवं अशास्त्रीय जिंस। प्रणव को सहित से शांति शब्द को जोड़ी चंती जहा कि आमे उच्चारण करि परिबु नाही। तेनु आमे ब्रह्मकुमारी बोली संबोधन करूछु से संस्था को आमे प्रणवଙ୍କ सहित शांति शब्द को जोड़ी के कहू नाहु। से कहउचंती कि सेठा को जेउ मन जाउचंती अर्थात ब्रह्मकुमारी संस्था को जेउ माने जाउचंती समस्ते भलो लोक हेई नथिबे कि राग रखी कोन कहउथिबे। ये प्रश्न से एथि पई लिखिचंती आमे वीडियो रे कहिथिलु कि किछि लोक ब्रह्मकुमारी संस्था रु बाहरी आसी कि से माने निजे निजे वीडियो शेयर करिसंती। तेनु तांको वीडियो सुनिले तांको कथा सुनिले आपण सत्यासत्य जानि परिबे जेहेतु से निजे से संस्था को जाइचंती एवं से निजे भुक्तभोगी से जहा भोगिचंती ताकू ही शेयर करूचंती। जदि आपण कहउचंती कि लोकंकर तांको ऊपर राग अछि ताहाले आमे लोकंकु छाडी देबा। हां लोक खराब लोक तांकर राग थिला से संस्था को बदनाम करिले। जगतगुरु शंकराचार्य काहे कि कौन से संस्था को बदनाम करिवे। जगतगुरुंकर ना घर अछि ना संसार अछि से तो सन्यासी सब किछि त्याग करि सारचंती। कौन संस्था विरुद्ध रे जाई कि कोन तांको लाभ मिलिबो। तापर से सनातन धर्मगुरु जदि आपण एठी जगतगुरु को अपमानित करिवे ताहाले तो आ आपण किछि कहिबार न। आ गुटी कमेंट रे से लिखि चंती आपण को मोर गुटे अनुरोध 7 डेज रो कोर्स अछि ताकू सुनंतु किछि मुरली सुनंतु। आपण को हमर अनुरोध आपण 7 दिन श्रीमद् भगवत गीता पढंतु। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाश पाउथिबा श्रीमद् भगवत गीता जदि कहिबे आमे पुस्तक रो नाम भी कहि दउचु। गीता प्रबोधनी पढी परिबे शंकर भाष्य जहा कि भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य स्वयं निजे ही लिखि चंती तांकरी विरचित जो गीता तांको मध्ये आपण अध्ययन करि परिबे। 7 दिन पढंतु आपण जानि परिबे सनातन धर्म रे केउ स्थान रे आपण अछंती एवं केउ मार्ग रे आपण जाउचंती सठिक मार्ग केउटी एवं जोंटी आपण छिडा हिचंती सेटा को मार्ग आपण निजे बुझी परिबे। तत्सहित अष्टादश पुराण रहिछि आम धर्म रे 18 गोटी पुराण से 18 गोटी पुराण पढिले आपण जानि परिबे वास्तव रे परमात्मा किए वास्तव रे परमेश्वरंकर उपासना केउभली भाबरे करा जाई थाए। आ गोटी कमेंट रे से लिखिचंती भौणी आपनकु अनुरोध आपण थरे तो सेठा को जानतु सेठा को जाइतिले आपण केबे भी ए कथा कहि नथान्ते। आमे आपण को एतिकी कहिबु आपण जदि थरे हेले भी गीता किंबा भागवत पढि थान्ते ताहाले आपण अशास्त्रीय शब्दर अर्थ जानि थान्ते। अशास्त्रीय शब्दर जदि अर्थ जानि थान्ते ताहाले एभली अशास्त्रीय संगठन रे केबे भी जोग देई नथान्ते किंबा आमकु एमिति ओलटा प्रश्न करि नथान्ते। बाकी रहिला से स्थान को जिबा कथा जो स्थान रे शास्त्रंकर अपमान करा जाई थाए से स्थान रे देवतांकर अपमान करा जाई थाए। जो स्थान रे देवतांकर अपमान करा जाई थाए से स्थान म्लेच्छ मानकर स्थान। म्लेच्छ मानक सहित बंधुता कले आमे मध्य म्लेच्छ रे परिणत हेबु। तेनु म्लेच्छ संगठन म्लेच्छ संस्था म्लेच्छ लोक म्लेच्छ स्थान ए सब किछि आमे त्याग करू। आ गोटी प्रश्न रे से लिखुचंती कि ब्रह्मकुमारी संस्था रे परमात्मा को पूजा करा जाउची। परमात्मा किए आपण किपरि जानिले। हमर धर्म शास्त्र रु ही आमे भगवान को विषय रे जानि थाए परमात्मा को विषय रे जानि थाए। जदि धर्म शास्त्र रो ही अध्ययन आपण करू नाहंती ताहाले आपण किपरि जानिले कि परमात्मा किए। ब्रह्मकुमारी संस्था रे केबे वेदर अध्ययन करा जाय कि अष्टादश पुराण रो अध्ययन करा जाय कि उपनिषद रो अध्ययन करा जाय कि जदि ए सब रो अध्ययन करा जाउ नाही ताहाले आपण वैदिक सनातन धर्म को अनुसरण करू नाहंती। वैदिक सनातन धर्म रु बाहरी कि अन्य किछि करूचंती। जो स्थान रे शास्त्रीय नियम रो पालन करा जाउ नाही
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ବା ସଂଗଠନ। ପୁଣି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଉଣୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଭୁଲ କହିଦେଲେ, ସେଠି କୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉନି। ଯଦି କୌଣସି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉନି, ତାହେଲେ ଇଏ ଦାଦା ଲେଖରାଜ କିଏ? ସିଏ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଗଲେ? ଏ 5000 ବର୍ଷର ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରାମା କଣ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ କାହିଁକି ହେଇନି? ତା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଏମାନେ ଏତେ ଦୂରରେ କଣ ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଭୁଲ କହିଦେଲୁ ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଗଡଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କଣ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ? ଯଦି ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଟିକେ ଅନ୍ଧ ପରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସୁନା ଗରାକୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଯିବ, ସେଥିରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ? ଭଗବାନ ସତ ଜାଣିବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସତ ଜାଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସତ ଜାଣିକି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସତ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଳାନ୍ତି, କେବେ ବଦଳି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଆମ ସଂସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲ। ଖାଲି ଭଲ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଏନ୍ କରାନ୍ତୁ। ଭାରତରୁ ଯଦି 99% ଲୋକ ବି ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 1% ରହିଯିବେ, ସେଇ 1% ଭିତରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା କି 7 days ର କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କେବଳ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ। ଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ ଆମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ଜାଗାରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫସେଇ ପାରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କେବେ ଗୀତା ପଢିଛନ୍ତି, ନା ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ବା ସଂଗଠନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ବେଇମାନ କହିନାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ବା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନୁ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ସହିତ ବେଇମାନି ବା କାହିଁକି କରିବେ? ବେଇମାନ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମେସେଞ୍ଜରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ସମୟ ବି ଦେଇଥାଉ। ସିଏ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁ। ତାଙ୍କର କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସିଏ ପତନ ମୁଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସତ କହିକି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଇମାନ କହିଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମଠାରୁ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ସିଏ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ସମର୍ଥକ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଠିକ ଭୁଲ ବିଚାର ନ କରିକି ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜିନିଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଇମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଯାହାର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ କାଳେ ଜାଣିନଥିବା, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ଜାଣିଯିବା, କାଳେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଭୁଲକୁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ନ ହେଇଯାଉ,
आम द्वारा ईश्वर अपमान न हो जाऊ, आम द्वारा समाजर किसी क्षति न हो जाऊ। किंतु वर्तमान समय कौन हो लोक चाहूँगी कि आम इच्छा अनुसार आम कार्य करूँ, जहाँ ये कमेंट लिखिं इच्छा अनुसार कहीं किछि करिकी केबे सुनाम अर्जन करना, जी निज इच्छा रे चली केबे समाज को खातिर करना, शास्त्रों को खातिर करना, देवता को खातिर करना, निज इच्छा अनुसार चलिकी ता द्वारा भूल होईची, पाप होईची, कुपथगामी से होईची। तेणु निज इच्छा रे चलिबा कथा जदि आपण कहउचंती ताहले निजे निजे शास्त्र अध्ययन करंतु, निजे निज मन भितर आपण जो दिन जानी परिबे ठीक कोटा भूल कोटा, से दिन आपण निजे लज्जित हेबे कि आमे एई भली गुटे संस्था को जाइथिलु जी आम धर्म को नष्ट करने को आसीथिले एवं आमे सेठी जॉइन करने को जाइथिलु। बाकी आपण जो लिखिचंती कि दीदी सेमिति किछि कहंतु नाही, आमे आपण मानन को काहे के कहिथाउ। आपण माने केबे भाबिचंती आपण माने ये समाजर अंश, आमे मध्ये ये समाजर अंश, आमे समाज ठारू बहुत किछि पाइचु। जदि प्रति बदल रे आमे आम समाज को सुधारिबा पई, आम समाज को नष्ट हेबारु बंचेइबा पई, पतनरु बंचेइबा पई किछि भी निजर कर्तव्य करूने, ताहाले कोन आमे भूल करूने, आमे पाप करूने, आमे समाज को एमती नष्ट हेबाकू देबा, निजर कर्तव्य को भूली जिबा, स्वार्थपर हे जिबा, स्वार्थवादी हे जिबा। आपण हेतुवादी मानकर कथा सुनिथिबे, से माने कहंती कि जगन्नाथ किए, सी तो ओडिशार नाथ नुहंती, जगतर नाथ कौन हेबे, सी तो गोटे काठ गंडी। एसबू से माने कहिकी तिष्टि जाउचंदी वर्तमान समाज रे। काहेकि ना संविधान तांको कथा कहिबार अधिकार देइची, फ्रीडम टू स्पीच। तेणु एई फ्रीडम टू स्पीच आम पाखरे मध्य अछि, कथा कहिबार अधिकार। तेणु केउ संस्था अशास्त्रीय से विषय आमे निश्चय कहिबू। सनातन हिंदू धर्म रे आमर जन्म, सनातन हिंदू धर्मर धर्म गुरु जगतगुरु शंकराचार्य आमर धर्म गुरु जो कथा कहिचंती तांकर कथा को आमे लोकलोचन को आनिचु, समस्तक पाखरे पहुंचेइचु। आमर धर्म शास्त्र अनुसार जी देवी नुहंती, देवता नुहंती, तांको विषय आमे निश्चय लोकों को अवगत करेबू। जो माने आम कथा को ग्रहण करंती, जो माने ग्रहण न करंती, सेमानक पई आमे किछि भी कहूनु। जय श्री जगन्नाथ।